السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في فيديو جديد. algorithmique structure de données pour les premières années MI. donc cours تاع اليوم خصو initiation à l'algorithmique. نبداو على بركة الله. قبل نبداو الكور ما تنساوش ديروا لنا جيم لا فيديو، الا ماكش ابوني ديرنا ابوني وبارطاجيو لو ماكسيموم لو كور. نبداو بسم الله الرحمن الرحيم. En principe, la notion d'algorithme est très générale et ne se limite pas au cadre de l'informatique. يعني l'algorithme ماهيش متوقفة غير على l'algorithme ماهيش متوقفة غير على l'informatique. Non, en effet nous utilisons dans notre vie courante نستخدمها في حياتنا العادية اليومية des méthodes نستخدموا des méthodes algorithmiques، يعني طرق طرق خوارزمية ولا des méthodes algorithmiques. قالك les étapes à suivre pour préparer du café، المراحل المتبعة باش نوجدو un café، ou bien le manuel pour utiliser un appareil sont des algorithmes. يعني هذاك المانيوال اللي تخدموا به، par exemple تشري تيلي جديد ولا تشري ميكرو اورديناتور جديد ولا تشري ماشين à préparer du café تشريها جديدة، هذاك المانيوال هذاك الكتاب اللي يجي معاه هذاك c'est un algorithme. Donc qu'est-ce qu'un algorithme? On appelle un algorithme l'ensemble d'opérations et de règles définissant ce qu'il faut faire et dans quel ordre pour résoudre un problème ou une classe de problèmes. يعني قالك نسمو un algorithme مجموعة العمليات والقواعد المعرفة اللي تعرف لك ce qu'il faut faire، يعني واش لازم نديرو وبأي ترتيب نديروه dans quel ordre pour résoudre un problème باش نحلو un problème ou مجموعة من المشاكل ولا باش une classe de problèmes. Définition d'un algorithme. Définition 1. Un algorithme est une suite finie d'opérations élémentaires، هي مجموعة منتهية من العمليات الابتدائية كما نقولوا les instructions à appliquer dans un ordre déterminé، يعني مطبقة بترتيب معين à un ensemble de données pour résoudre un problème، يعني هاد العمليات نطبقوها على مجموعة من المعطيات des données باش نحلو un problème عطاوه لنا un problème donné. Cette définition se base sur le principe de décomposition d'une tâche quelconque en un ensemble de tâches élémentaires exécutées en séquence suivant un enchaînement strict. يعني هذا التعريف يبازينا على المبدأ تاع la séparation تاع la décomposition، يعني تقسيم العملية une tâche معطاة quelconque en un ensemble de tâches، يعني يعطوك خدمة تروح تقسمها لخدمات صغيرة ومن بعد exécuter بالترتيب معين. Exemple préparer du café. L'exemple تاعنا تحضير قهوة. Déterminer le plus court chemin entre deux points. هادو des exemples. Préparer du café, déterminer le plus court chemin entre deux points. يعني عندك par exemple الجامعة وداركم وعندك بزاف طرقان يدوك للجامعة، انت غادي تختار القصيرة كاع، انت في هذيك لوبيراسيون تاع اللي راك تختار راك تابليكي ان الغوريثم. Calculer la somme de plusieurs nombres، بيتحسب المجموع تاع أعداد كتيرة، يعني عندك 5 أعداد بيتحسب لا somme تاعهم المجموع تاعهم. sont autant d'algorithmes pour lesquels une suite d'actions sont à effectuer ou une plusieurs fois afin d'obtenir un résultat. يعني هاد المشاكل كاع هادي la préparer du café, déterminer le plus court chemin, calculer la somme de plusieurs nombres هما des algorithmes pour lesquels من أجلهم une suite d'actions مجموعة من الأفعال غادي تصرى ou une plusieurs ولا غادي تصرى شحال من مرة pour باش نتحصلوا على نتيجة pour obtenir un résultat. Signalons ici يعني نبهوكم هنا que l'algorithmique est un terme d'origine arabe، يعني هو هذه algorithmique هي كلمة من أصل عربي. Pluton vient du nom du mathématicien persan أبو جعفر محمد ابن موسى surnommé الملقب ب الخوارزمي، منها جات هو جاي من بلاصة اسمها خوارزم، على هكا نقولوا خوارزمي، ومن هذا الخوارزمي خرجت لنا كلمة algorithme qui l'un des
fondateurs de l'arithmétique moderne. يعني هما من الأوائل العلماء الأوائل اللي بداو لنا علم الحساب المعاصر. دونك عندنا دي غومارك هنا قالك ان الالغوريثم doit être lisible. يعني lisible يعني كي تشوف ان الالغوريثم تقدر تقراه. L'intérêt d'un algorithme est la possibilité d'être codé dans un langage informatique. يعني الأهمية تاع الالغوريثم شنو هي؟ ماشي غير باش نديرو لا سوليسيون ولا لا ريزوليسيون دان بروبليم باش نحلو ان بروبليم، نو، باش تاني نقدروا نحولوا هذيك الالغوريثم لان بروغرام. هذاك البروغرام نقدروا نكتبوه sur la machine afin qu'un ordinateur puisse l'exécuter rapidement et efficacement. قالك باش يقدر ان اورديناتور يدير لنا التنفيذ تاعه بطريقه سريعه و efficace. Troisième remarque, les trois phases d'un algorithme sont dans l'ordre: l'entrée des données, le traitement des données et la sortie des résultats. Pardon pour ma fille. Donc, je dois arrêter ici. La prochaine fois, on va dire des exemples. On dit donc la deuxième définition d'un algorithme. Merci pour votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah. N'oubliez pas, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne ou partagez le maximum. Au revoir.